bai ku bai asa bai no press meet to ini ni press meet mungkin চুক্তি নি এগ্রিমেন্ট নি উলো যে চিনি নীতিগতভাবে যে করণীয় ফ্লাইটাই আপনি কিছুটা অংশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাইসা সাকলাইমু আবতই চিনিও প্রেস নি হাকে जों ताबो अखंनो आं साख्लायमानि सिगां कुलानो आं नंखानि चिनियाव सिनिमुं रेडिअनि सिनिमुंगे आनि याक्सि फासिन दङ चिनि Vice President Mr. Jacob Rangel and Yagra Pajin Committee Secretary General Mr. Upendriya, I Boni Ulotogo, the Finance Secretary Sunazam Deborma, I Boni Yaksio Tongo, the Deputy Army Chief Mr. Situng Subendu Hijago, the Angoro Totally Jahanai Hambai. Tabu जों मूल विषय थानाय आबोनि साख्लाय मुंगो आबो सेक्रेटारि जेनेरेल जोंनि मोजां उपेन्द्र रियां नरनि बसकां जतन लाहांबाय सब नोटिसआव सफायमोन फ्रेन्स रनो Ini press conference ni main বিষয় হিতে post agreement যিনি খাইতাই দল নি ফিউচার তাম হনাই তুই খাইসা থাই আবু চুক্তিনি সূত্রে जो मथा NLFT नो दिनी হইতে disband বিলুপ্তি ঘোষণা করে নরম কিসিংকুই পুরনো সানা মতো মঠা NLFT নি গুমো তিনি হইতে ডোনেশন চাঁদা ট্যাক্স তারিখ ভুঞ্জন তামনি জুন সেপ্টেম্বর 4 তারিখ নি এগ্রিমেন্ট নিল Abatai khaimaya jungko silai Ibrasa lukurong bagai agreement bising tiya jeggo silai tripartite agreement to abono bastobayan khaisi se jung abono nansilai jinis silai pathami joba jung officially dini hoite mothagi abo 4 tarik no jung mothag aikono officially jung ঘোষণারিয়া তিনি নারম বিসিংতুই ও মানিমুন জুন লোক নোটিস কানো সাকরাইনো জুন মঠা NLFT তিনি আম তুই আর দিয়ে যতন তিনি হইতে বিরক্ত কেবল যদি মঠা NLFT গুমর রাং পূজা খানো দিন আবো ইলিগেল নাই অবৈধ নাই এবং ইন্ডিয়ান as per the rule of the country, permissible এবং acceptable নলা রাইদান মতে যেমন আবনংশি তাবো নরম বুসকানো চুন প্রেস কপি চুন draft ফাইল মতো কিসাং পরীক্ষা দিছিলাই ইংলিশ বাই সুইজার in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier, in the name of NLFT, shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country.
We appeal to the general public to kindly cooperate with this regard for a prosperous trip. Any questions? Obo ini kaisa legal process. Then to enlisting sakal. Je then kaisa mun abu tu ros kaina mana. Tabida opini itu cuti sa opini itu sudah tahu masalah. Akhirnya sosostro, akhirnya tu arms struggle kayu. Silai patah, sosostro mana itu silai patah. Demokrasi di sini Germany all lampu cuma. Tahu, omno disband kayu mana, aku kuri khati ya. Ini Darjeeling itu GNLF, Gorkha National Liberation Front. Sikam ni anu tunggu jurang MNF tu, sistem itu nggak sih. Dia jauh, sakai nu ni mote silai patah tu itu kaya. Norok kamu tu NLF bisnis sih, norok itu kodul tu dia berpotong na. Norok bong tu alasan nama Boro, abo tu boro bu sakai na. Sini, kisah tu boro bu sakai ni cuma kan. Abo tu te kesam nu kuni pom kah. Boro bu sakai disband kaya. Definitely kaya. So that's all. Abo, ang sana na ini central government abo boro joint working group kaya. Abo first meeting reviews kamu kah. Abo jaga sidang nama ni. Bahasa demands points ro di drama thare. Overlapping tu. Kubun group ro sama ro cina ro tu. Eko abo somong mai kaya nang bagi ro committee BCD kaya. Same demand tu ekor jaga demand yang kaisa same. Kemudian uniform kainan bagi, somong kainan bagi kalau committee lepas. Sir, 250 crore no kari wo kugni kama point dok no ni khatin shawi makha. Abno implement khaine bagi, abno fulfill khaine bagi. No seto ko mane khati bom ha ensure ma ka sir. Abno bukurum sing cenggang nai. Tahu joint working group first meeting. Jini charter of demands joma dijan. Abano tui boro bai আলোচনা চলে. Pricing samani hai baksa demands, baksa points overlapping tu. Cum sanmono kaisa te kisa group san. Tipramo tham san. Orang tu target itu jolobon tu kaisa sini. Tiprasa. Abon bagi kisa somon mai ni bebar. Jeta joint working group final decision. Misalnya next tu asal ada yang mau implement. Implement tahu sini main focus ke sini cadres je borok lo 35 years borok tiffin kaya tahu no food borok sa borok se looking for school obono chung rehabilitation semua sekarang lain lagi side by side वो package पाइता है क्या रुकुरों का कि खाने जो बहुत ज़्यादा ताम होना chung लाइन लाइन वो 250 crore निको main charter of demands are the joint working group meeting किसी को नहीं और political demands economic to education नहीं तो language नहीं तो जब हम लोग तब चिन बोरो को romance script उसाने अब वो तो चिन है joint working group meeting तो हम decision है because अब उन्हें financial impact बुझुं रंग नाम ना क्या अब कैसा fix tu nama, expert group ni disini, expert committee ni disini, apa kaisa tikai nama, abang bagi tip, at this moment, cuma orang sahaja. Itu jenis charter of demands, cuma aja. Sir, sekarang tu orang jefro, jefro, hanya apa kaisa kucing common, sebab orang kucing semua, kucing kaisa semua common apa kan? No, ni kucing gua tahu pun jero, alam gua cok dapat jero juga tu tong besar, but tu mana tong yang orang ke? Bawa film ni bagi orang step tam tu sir. Jenis step cuma apa sahaja. Adalah ni bisoi apa tu government ni kau kaya tu, adalah ni bisoi adalah tu mana? Government asal cuma. Sir, tahu orang korupsi tu mana kucing gua? Jenis orang cuma ni 37 tu busuk tu, tikis edik sedih tu mana. Baksa ke under trial, baksa ke convicted pun tu, case cuma tu, baksa